নোটিফিকেশন এসছে। ওয়েলকাম এভরিওয়ান, সানডে স্পেশাল। আজকে অনেক দিন পর একটা লাইভে এলাম। বাইরে ভীষণ ঠান্ডা, তো মনে হলো কিছু কালেকশন দেখাই, যে কালেকশন গুলো তোমরা তোমাদের সোয়েটার দিয়েও ক্যারি করতে পারবে। বিকজ আমিও পরে রয়েছি ওরকমই একটা কালেকশন। ভীষণ ঠান্ডা, এই ঠান্ডাতে কোনো রকম স্লিভলেস বা কোনো রকম ডিজাইনার ব্লাউজ পরার মতো অবস্থা নেই। ভীষণ ভীষণ ঠান্ডা বাইরে, তো সেই কথাটাকে মাথায় রেখেই কিন্তু আজকের লাইভ। আর সরস্বতী পুজো কিন্তু আই থিঙ্ক এই মানতেই, তো সবারই একটা থাকে যে কি কি কালেকশন পরা যেতে পারে যারা সকালে ঘুরতে বেরো বা কিছু। তো এই ধরনের অপশনস গুলো কিন্তু তোমরা আরামসে ক্যারি করতে পারো। আমি কিন্তু পরে রয়েছি একটা লাগরি পাট্টা মোডাল, ভীষণ সুন্দর দেখতে, ভীষণ ভীষণ রিজনেবল প্রাইসে রয়েছে। তার আগে দেখাবো তো অনেক অনেক কালেকশন, সবাইকে জিজ্ঞেস করব। যদি আমার অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার থাকে তাহলে প্লিজ একটু কমেন্টে জানাতে। আজও কিন্তু আমি নিয়ে চলে এসেছি অনেক অনেক অপশন, বেশিরভাগই কিন্তু থাকবে অফोर्डेबल। आज का स्टार्टिंग रेंज होने वाला है ओनली 850 रुपीज। 850 থেকে স্টার্টিং। বুঝতেই পারছো কি কি অপশন রেখেছি। আই থিঙ্ক কিছু মাল কটনস অপশনও রয়েছে। আজকে একটা মানে হিউজ কালেকশন রয়েছে মোডালের। আমি একটু বলবো বাঞ্চটা আমাকে দিতে, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে আমি কি কালেকশন। পুরো দিয়ে ধরে একটু যতটা তোর পক্ষে নেওয়া সম্ভব ততটা তোল, তারপর देखो मोडल कलेक्शन। आज मैं दिखाने वाली हूँ मोडल, क्योंकि मोडल एक ऐसी साड़ी है ना, आप कोई भी टॉप के साथ, ब्रालेट के साथ या फिर स्वेटर के साथ यू कैन टीम अप। और आज है संडे, सभी का थोड़ा छुट्टी है, बहुत लोग घूमने गए होंगे, बहुत लोग लाइक एकदम खावा दावा करे बाड़ीते रेस्ट निচ্ছো। তার সাথে যদি এরকম মানে এরকম একটা লাইভ চলে যেখানে সুন্দর সুন্দর কালেকশন দেখানো হবে, তাহলে কিন্তু মন্দ হয় না। তার জন্য লাইভে স্টে করতে হবে আর একটু আমায় কমেন্টে জানাতে হবে। आपके साड़ी का व्हाइट कलर में होगा? नहीं मैम, मेरा साड़ी का जो भी कलर्स है मैं दिखा दूंगी, कल भी दिखाया था, मैं दिखा दूंगी। व्हाइट इसमें नहीं आएगा। मॉडल पे व्हाइट इज लाइक वेरी रेयर, बहुत कम आता है। जब आता है इंस्टेंट निकल जाता है। आई थिंक हमारे पास प्योर में है, प्योर में आई थिंक व्हाइट आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, मेरा साड़ी का प्राइस है ओनली 2200 विथ ब्लाउज पीस। मैंने इसको एक स्वेटर के साथ पहना है, मुझे तो बहुत कंफर्टेबल भी लग रहा है। इसके साथ मैं आज एक लॉन्ग कोट पहनूंगी, क्योंकि आज मेरा साड़ी पहनने का थोड़ा मन था। आप लोगों को मिल जाएगा ये वाला पीस। दिस इज द पल्लू पोर्शन, इसका ब्लाउज आपका रनिंग में जाएगा। एंड मैंने इसको ऐसे एक फुल स्लीव स्वेटर के साथ पहना है। आप लोग इस कोई भी लाइक ऑनलाइन साइट पे ऐसा आपको मिल जाएगा, तो आप ऐसे एक लुक भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन। इसका बहुत सारा कलर्स है। आप लोग थोड़ा कमेंट पे बताइए मैं कौन से सेगमेंट से शुरू करूं। मेरा वाला सेगमेंट का आई थिंक 5 कलर होगा, 3, 4 या फिर 5 कलर होगा मेरा वाला कलर का। कैन यू शो इन प्योर मॉडल व्हाइट कलर? डेफिनेटली मैम, मैं दिखा दूंगी। आप लोगों को थोड़ा मेरे साथ लाइफ में रहना होगा, मैं जरूर दिखाऊंगी। आप लोग आज बोलिए मैं कौन से सेगमेंट से स्टार्ट करूं। मेरे पास 850 से स्टार्टिंग रेंज है। 850 का कौन सा साड़ी है? আচ্ছা, ওয়াও, এটাও কিন্তু ভীষণ ভীষণ স্টাইলিশ, যেটা আমাকে দেখাতে চলেছে। 850 এরও প্রচুর আমরা অপশন আজকে রেখেছি। একদম নতুন একটা কালেকশন আজকে আমি দেখাচ্ছি। যারা মনে করছো যে সরস্বতী পুজোতে পরবো বাট মোডাল জাতীয় কিছু পরবো না, সামথিং ডিফারেন্ট কিছু পরবো, তারাও কিন্তু এই শাড়িগুলো দেখতে পারো। স্যাম্পল গুলো দেখ, পরে দেখিস প্রাইস। আচ্ছা, এই শাড়িগুলো দেখো, জাস্ট অসাধারণ দেখতে আর ভীষণ সফট। মানে তোমরা ফোল্ড দেখেই বুঝতে পারছো এগুলো কিন্তু রিজনেবল প্রাইস বলে কমফোর্টেবল হবে না, একদম নয়। ভীষণ সফট, জাস্ট এইটুকু হয়ে গেল, এর থেকেও ছোট হয়ে যাবে। আমি জাস্ট মানে কোনো মতে দেখাচ্ছি এখন, দ্যাটস ওয়াই। ভেরি ভেরি অ্যাফোর্ডেবল আর ভীষণ ভীষণ সফট। চলো শুরু করে দিচ্ছি কিছু শাড়ি দেখানো, আরো কিছু দেখাবো এই ধরনের পিসেস। अगेन দিজ আর এক্সট্রিমলি সফট, सॉफ्ट कंफर्टेबल। सी दीज आर द साड़ीज सब। मैम आज स्टार्टिंग हमारा रेंज है 850, 850। तो 3K के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए और मैं दिखाने वाली हूँ ये सब साड़ीज। देखिए ये आपका सेमी पश्मीना जाएगा, जिसका उससे भी ज्यादा मैं थोड़ा रोल करके आप लोगों को दिखाऊं। पेछনের অরেঞ্জ রানী শাড়িটার কি ম্যাটেরিয়াল? অরেঞ্জ রানী কোনটা বলো তো, বুঝতে পারলাম না। অরেঞ্জ রানী এগুলো এগুলো সব পিওর ম্যাঙ্গো মাশরুম হয়েছে। এই সাইডটা পিওর ম্যাঙ্গো মাশরুম। ওকে, সি শ্রাবণী ম্যাম হ্যালো।
शीतल मैम वेलकम। सी दीज आर द साड़ीज। चलिए मैं शुरू करूंगी दिखाना। एंड এই শাড়িটা নিয়ে কি বলবো, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড টাইম উই আর রিস্টকিং দিস, তো এটাও কিন্তু আজকে দেখাবো। চলো শুরু করে দিচ্ছি। আজকে মোডাল শাড়ি দিয়ে ফার্স্টে এইগুলো দেখা, যেটা খুলে রেখেছিস তুই। চলো স্টার্ট করছি মোডাল দিয়ে। আজকে আমি অনেক দিন পর মোডাল দেখাবো। রয়্যাল ব্লুতে কিছু হবে। রয়্যাল ব্লু আছে হয়তো, আমি দেখিয়ে দেবো। আছে রয়্যাল ব্লু আছে, দেখাবো। आज बहुत ऑप्शन मिलेगा 3K के अंदर। 850 से स्टार्टिंग है, तो यू गाइस कैन इमेजिन कितने ऑप्शंस होने वाले हैं। वाओ, मुझे ये भी लेने का मन हो रहा है। अजरक मोडल में दिखा रही हूँ, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब मैं प्राइस बोलूंगी ना, लेने से आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दिस इज द फर्स्ट कलर, इट्स अ ब्यूटिफुल डीप কি বলবো এই কালারটাকে, ইটস নট ব্ল্যাক, দিস ইজ আ ব্ল্যাকিশ ব্লু। অসাধারণ একটা কালার। दिस इज द फर्स्ट वन, दारुण देखते। ये आपका रहेगा पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू। इसका मैं दिखा दूंगी आपका बीपी। एंड थोड़ा रुक जाइए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, क्योंकि इस सब साड़ी का कैसे रिस्टॉक होगा मुझे नहीं मालूम है। होगा भी तो सेम मोटिव नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये थोड़ा नजर में रख दीजिएगा। अजरक के ऊपर जाएगा। दिस इज द बीपी पोर्शन, दिस इज द साड़ी एंड द प्राइस इज only 1750, 1750, only 1750, अनबिलीवेबल प्राइस। दिस इज नॉट कॉटन, ये कॉटन नहीं है, मैं बोल रही हूँ। दिस इज सेमी मॉडल, कॉटन नहीं है, लेकिन वो सैटिन वाला नहीं है। जैसे हम लोग मॉडल पहनते हैं ना, बिल्कुल वैसा मटेरियल है। आप देख ही रही हूँ, ये सरक नहीं रहा है, ये सैटिन नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल है। हैंडवर्क मॉडल, यस हैंडवर्क मॉडल হবে। दिस इज ओनली 1750, 1750, 1750। फर्स्ट कलर, वाओ। नेक्स्ट कलरটা देखो, ब्यूटीफुल इंडिगो में। जिन लोगों को अफोर्डेबल में चाहिए कि मॉडल पहनना है, इंडिगो वाले पहनने हैं, लेकिन 4000 तक मैं अभी नहीं ले सकती, मुझे थोड़ा अफोर्डेबल चाहिए। 4000 के अंदर 2-3 साड़ी चाहिए। दीज आर द ऑप्शंस। एंड क्वालिटी आप लोगों को पता है, प्राइस जितना भी कम हो जाए, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज शिमोंतिनी कभी भी नहीं करती है। सी दिस इज द नेक्स्ट वन, इज अ प्रॉपर इंडिगो कलर, ब्यूटिफुल। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू आवर बुकिंग नंबर। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी, दिस इज द बीपी। वाओ, अमेजिंग देखते। ओनली 1750, ओनली 1750। এগুলো কিন্তু আমাদের একদম ধামাকা কালেকশন ফর নিউ ইয়ার 2026 চলে এসছে। নতুন কিছু দেবো না, নতুন কিছু দেখাবো না, হতে পারে না। দিস ইজ আ নিউ কালেকশন, প্রাইস ইজ ওনলি 1750। নেক্সট কালারটা দেখাচ্ছি, ওয়াও, ডিপ ওয়াইন। ওকে, দিস ইজ নট ব্লু, ডিপ ওয়াইন। আমি সামনে থেকে এসে দেখিয়ে দেবো, দেখে নাও। মানে এই প্রত্যেকটা শাড়ি, যদি এখন শীতকাল, খুব অবভিয়াস আমরা সোয়েটারই পরবো। এন্ড সবার কাছে কিন্তু এরকম একটা ব্ল্যাক সোয়েটার কিন্তু ডেফিনেটলি থাকেই থাকে। মানে ব্ল্যাক ইজ মানে মোস্ট কমন কালার। আমি মনে হয় প্রতিবার শপিং করতে গিয়ে একটা করে ব্ল্যাক নিয়ে আসি, আমার কাছে এত ব্ল্যাক আছে। তো ব্ল্যাক সবার কাছেই থাকে। শাড়ির কালার যাই হোক না কেন, একটা ব্ল্যাক সোয়েটার দিয়ে বা একটা ব্ল্যাক ফুল স্লিভ টপ দিয়ে কিন্তু তোমরা এটা আরামসে মানে কোন রকম ওকেশনে পরে যেতে পারো। সি দিস ইজ দ্য নেক্সট ওয়ান। টেক আ স্ক্রিনশট এন্ড সেন্ড ইট টু আওয়ার বুকিং নাম্বার। দিস ইজ দ্য বর্ডার, look at the color, it's a deep wine shade, खूब सुंदर देखते। this is the pallu portion of the saree and ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस। ओके, प्राइस इज ओनली 1750, 1750। नेक्स्ट कलरটাও কিন্তু খুব সুন্দর। দেখো येलो কালার, সচরাচর কিন্তু পিওরেও আসে না, মানে খুব রেয়ার। মানে আমাদের কাছে 2-3 বারই আমি এরকম येलो কালার পেয়েছি, যেটা কিনা দেখতে খুব সুন্দর লাগে। येलोর সাথে ব্ল্যাক, येलो के साथ आपको मिल जाएगा ब्लैक। दिस इज द मोटिव एंड इट्स ब्यूटिफुल, दिस इज ब्यूटिफुल। सी देखो, भीषण सुंदर देखते। ये आपका रहेगा पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू, दिस इज द बीपी। ओके, ये सब अगर सोल्ड आउट होता है, कब रिस्टॉक होगा नहीं मालूम। सेम मोटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ओके, दिस इज द पीस। কিছু একটা হবে। চলো, দিস ইজ দ্য পিস। ওকে,
प्राइस इज ओनली, प्राइस जाएगा इसका 1750। ওয়াও, এই কালারটা কিন্তু খুব নতুন। একটু কমেন্টে জানাও কালার গুলো কিরকম লাগছে, বিকজ অল আর নিউ শেডস। দিস ইজ লাইক টিপিক্যাল, নট টিপিক্যাল পার্পল ওয়ান। একটা খুব সুন্দর টেন্ট আছে, যারা আগের বার গজ্জিতে এই কালারটা পাওনি, বিকজ আমার কাছে অলরেডি এই কালারটা রয়েছে গজ্জি সিল্কে। অনেকে বলেছো যে এই কালারটা কবে আসবে। দেখো আজরাকে এসছে, সেম ম্যাটেরিয়াল নয় বাট আজরাকে এসছে। পেছনের ডিপ ব্রাউনটা দেখাবে, পার্টিতে চলবে। পেছনের ডিপ ব্রাউন, হ্যাঁ এগুলো, এটা হ্যান্ডওয়ার্ক রয়েছে। দিস ইজ হ্যান্ডওয়ার্ক পিওর তাসার। আর যদি এইটা তোমার ওখানে ডিপ ব্রাউন লাগে দেন এটাও ভালো। দিস ইজ ম্যাঙ্গো মাশরু, তো এগুলো একদম যে কোনো পার্টিতে পড়তে পারবে। ওকে চলো, এই যাচ্ছে কিন্তু নেক্সট কালারটা, অসম্ভব সুন্দর, মাত্র 1750। সত্যি কথা বলতে গেলে এখনকার মার্কেটে এত কম রেঞ্জে তো মানে তুমি একটা পছন্দের কুর্তিও পাবে না, টু বি ভেরি অনেস্ট। সেখানে এত সুন্দর একটা শাড়ি, কারণ রিসেন্টলি আমি শপিং করতে গেছিলাম সাউথ সিটিতে, আমি জাস্ট একটা টপ কিনেছি অলমোস্ট 3950 বা 4000 এর মতো। সেখানে একটা টপ, মানে ফুল পিসও না, জাস্ট একটা শর্ট টপ। তো সেখানে এত সুন্দর একটা শাড়ি পাচ্ছ, বুক ফাস্ট। কিরে দিদিও এসেছে গেছে, দিদি কোথা থেকে আসবে বুঝতে পারলাম না। সি কোথাও গেছিল, আমি তো এখানে, আমার বাড়িতে রয়েছে। সি দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন, দিস ইজ দ্য বিপি। ওকে চলো, নেক্সট যাচ্ছে কিন্তু রেড। ওয়াও, লুক অ্যাট দ্য শেড, ভীষণ সুন্দর কালার। ইভেন এটা দিয়েও খুব ভালো লাগছে। দেখ, এটা দেখিস নি তো, আর নোটিস করিস নি, দারুণ লাগছে কালারটা। লুক এট দ্য শেড, অনলি 1750। এটাও নিতে ইচ্ছা করছে এখন আমার, কি দারুণ দেখতে, খুব ভালো লাগছে কালার গুলো, এত সুন্দর। সি দিস ইজ দ্য পিস। এগুলো কিন্তু সব রয়েছে আজরাক, ও এই যে এগুলো সব শোকায় না ইয়েতে। This is the pallu portion of the sari and this is the BP. Price is only 1750. Price কত সেকেন্ডটা হলে, এটা 12,900 আর এটা 13,500, তাই তো 13,500 এটা। ওকে, পেছনের পিচ কালারটা দেখাও প্লিজ, পেছনের পিচ। আচ্ছা, পেছনের সব কটা শাড়ি দেখাবো ম্যাম, আমি একটু দেখিয়ে নিই, কারণ প্রতিদিন রিকোয়েস্ট থাকে যে অ্যাফোর্ডেবল কালেকশন। যদি আপনারা না দেখতে চান আমি এক্সক্লুসিভ কালেকশন দেখাতেই পারি, কিন্তু বেশি দিনে আমাদের রিকোয়েস্ট থাকে যে একটু 2000 এর মধ্যে অপশনস দেখালে ভালো হয়, তো তাই দেখাচ্ছি আজকে। ওকে, only 1750। শাড়িটা ছাড়তে ইচ্ছা করছে না, আর অল আর সিঙ্গল পিসেস। হ্যালো ইতু ম্যাম, টিস্যু হবে রানী পিঙ্কে, টিস্যু টিস্যু একটা খুব সুন্দর কালারের টিস্যু কালকে রাত্রে রেডি হয়ে এসছে, আমি বললে দেখিয়ে দেবো। টোটাল 3টে শেড হবে, আমি দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা এইটা দেখো, ওয়াও, এটা হচ্ছে অক্স ব্লাড কালার। দিস ইজ অক্স ব্লাড। ওখানেই আছে, এখনো আসেনি, ওখানেই গেছে। দেখো এই যাচ্ছে কিন্তু পিস, আমি ওখান থেকেই এলাম। मैम पीछे जो ब्रोकेट साड़ी है उसको दिखा दो। हाँ मैम दिखा देंगे, जरूर दिखाएंगे, पीछे जो भी साड़ीज है मैं दिखा दूंगी। चलिए, दिस इज द नेक्स्ट कलर, इट्स ऑक्स ब्लड अजरक, वेरी स्टाइलिश। अगेन मैं आज ही ये वाला साड़ी विद कोट पहन के आई थी, इट्स वेरी वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर लगेगा। अगर किसी को लग रहा है कि इसके साथ कैसे विंटर पे हम लोग स्ले करें, जरूर कर सकते हो, इतनी ठंडी में भी आप लोग स्ले कर सकते हो। बस आपको अच्छे से साड़ी को ड्रेप करना है, उसको अच्छे से स्टाइल करना है। सी दिस इज द नेक्स्ट वन, ये आपका रहेगा पल्लू पोर्शन, दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज ओनली 1750। এই শাড়িগুলোই দেখেছিলাম তোমার স্টোরে, বাট আলটিমেটলি তোমার পরা শাড়িটা নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ জানি, তুমি এটাও ট্রাই করতে পারো বন্দিতাদি, বিকজ আমরা যারা শাড়ি লাভার রয়েছি তারা কিন্তু শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানবো না, সব রকম ভাবেই শাড়ি পরবো। আচ্ছা নেক্সট কি দিবি, অন্য অপশন দিস এবার। হ্যাঁ ওইটা দিয়ে দে, ওই স্টাইলিশ শাড়িটা, ওই যে যেটা দিবি। হ্যাঁ না এইটা তুই আমাকে দিবি স্ট্রাইপ, হ্যাঁ স্ট্রাইপটা। চলো নেক্সট অপশনে যাচ্ছি, এটা একটা আমি শেষ করলাম। যারা যারা আমার শাড়িটা দেখতে চাইছো কমেন্টে জানাও, আমি দেখিয়ে দেবো। আমার শাড়িটাও রেখেছি, দেখিয়ে দেবো। মানে ব্ল্যাকটা তো দুর্ধর্ষ লাগছে, মানে আমার ব্ল্যাক কালার ফেভারিট, আমি সবসময় তোমাদেরকে বলি। লুক এট দ্য পিস, थैंक यू सो मच इतू मैम, थैंक्स अ लॉट। मैं सभी का जो भी रिक्वायरमेंट है साड़ी का आप लोग बताते जाइए, मैं कुछ इसमें दिखा के आप लोगों का रिक्वायरमेंट दिखा के फिर से मेरा वाला ऑप्शंस दिखाऊंगी, ठीक है।
और किसी को अगर मेरा वाला साड़ी का कलर देखना है वो भी आप बता सकते हो। नाउ लुक एट दिस साड़ी। अगेन किसी को अगर लग रहा है ये साड़ी हम कैसे पहने, इसके लिए तो ब्लाउज बनवाना पड़ेगा। जस्ट लुक एट द साड़ी एंड द स्वेटर लुक, ये भी आप लोग पहन सकते हो इस विंटर सीजन में, क्योंकि विंटर है तो क्या हुआ, बहुत सारे ओकेशंस है जो हम लोग को अटेंड करना पड़ता है, और कुछ कुछ ऐसे ओकेशन होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा डेक्टअप नहीं होना चाहते, उस ओकेशन के लिए दीज आर परफेक्ट। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्रिंट, लुक एट द डिजाइन, बहुत स्टाइलिश है। इट्स अ ब्राउन कलर, ऑफ व्हाइट बेस के ऊपर ब्राउन का स्ट्राइप जाएगा। फॉल बहुत है, मैं पूरा एकदम सिंगल लेयर पे दिखा रही हूँ ताकि इसका जो वेट है आप लोगों को पता चले कितनी हल्की साड़ी है ये। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड इसका मैं दिखा दूंगी बीपी। बहुत सुंदर ड्रेप कर सकते हो अगर ऐसे लोग हो जिन लोगों को साड़ी पहननी नहीं आती है, साड़ी बांधनी नहीं आती है, वो भी पहन सकते हो। इट्स लाइट मोका ब्राउन कलर का आपको मिल जाएगा ब्लाउज पीस, जो बाद में आप जरूर सिलवा के पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। एंड द प्राइजेस 1100, प्राइजेस 1100 की जोशोरी खराब प्राइजेस ओनली 1100। ओके, मात्र যাচ্ছে 1100, 1100। दिस इज द बीपी, 1100 ओनली। फर्स्ट कलर, इसमें आपको जो कलर डिफरेंस मिलेगा वो आपको स्ट्राइप और ये बॉर्डर का मिलेगा। बेस कलर इज सेम। वाओ, सच अ प्रिटी कॉम्बिनेशन। दिस इज अ प्रॉपर गोल्डन येलो कलर एंड ये तो ब्लैक के साथ डेफिनेटली, अगर ब्लाउज आपको बनवाने का मन ना हो, कोई भी सिंगल स्लीवलेस या फिर कोई भी ब्लैक ब्लाउज के साथ यू कैन टीम अप द साड़ी। Beautiful looking, only 1100. This is the border portion of the साड़ी, this is the पल्लू portion। अभी मैं दिखा दूंगी इसका बीपी। प्राइस जाएगा ओनली 1100। একটু কমেন্টে জানাও কিরকম লাগছে, বিকজ খুব সুন্দর সুন্দর রিজনেবল প্রাইসের আমি কিন্তু শাড়ি দেখাচ্ছি, কোনোটাই কিন্তু একদম হাই প্রাইসের নয়। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ। ওকে, একটা খুব সুন্দর কি বলবো, ডিপ সেজ গ্রিন আর অ্যাশের মিক্সচার, ভীষণ সুন্দর দেখতে। ওনলি 1100। নেক্সট কালার ইজ আ সেজ গ্রিন উইথ ব্ল্যাক, প্রিটি শেড, খুব সুন্দর দেখতে। দেখো, দিস ইজ দ্য নেক্সট ওয়ান। আর আছে একটা, এবার ওইটা দিয়ে দে। হ্যাঁ, এটা খুব স্টাইলিশ। দেখো, দিস ইজ দ্য নেক্সট ওয়ান। আজকে না দেখাচ্ছি একদম যারা খুব বেশি হেভি কিছু পরতে পছন্দ করো না, जिन लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हेवी साड़ीज या फिर हैंडवर्क के साड़ीज अच्छे नहीं लगते हैं, जो लोग रेगुलर बेसिस पे साड़ी पहनते हैं और ऐसे थोड़ा सा लाइक डिफरेंट टच पे साड़ी पहनना पसंद करते हैं, आज का लाइव उन लोगों के लिए है। बिकॉज दीज आर द साड़ीज जो आप बहुत बहुत वर्सेटाइल है, बहुत सारे लुक आप इसके साथ क्रिएट कर सकते हो। सी, दिस इज द पीस। ये रहेगा इसका बॉर्डर पोर्शन, हालांकि सभी बॉर्डर सेम है, बस जो कलर आपका जाएगा, जो स्ट्राइप लाइन एंड द बॉर्डर आपका चेंज होगा, ठीक है। एंड ये जाएगा इसका बीपी, खूब ही सुंदर देखते। दिस इज द ब्लाउज पीस, ओनली 1100। अभी जो मैं साड़ी दिखा रही हूँ, दिस इज सेमी पश्मीना एंड इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट। সি, দিস ইজ দ্য মেটেরিয়াল। আমার ব্লাউজ নয় ম্যাম, এটা জাস্ট একটা সোয়েটার। আজ বাইরে অসম্ভব ঠান্ডা, তো আমি ওই মানে আমার নিজেরও খুব শরীর খারাপ, তো আমি আর নিজেকে চাপ দিতে না পেরে আমি ভাবলাম যে না, আজকে এইভাবেও সাজা যায়, তো আমি পুরো এইভাবেই এসছি, এসে জাস্ট লাইভে দাঁড়িয়ে পড়েছি, দ্যাটস ইট। যারা মনে করছেন আমার শাড়িটা নেবেন, আমার শাড়িটাও পেয়ে যাবেন, আমার শাড়িটা একটা পিস অ্যাভেলেবেল রয়েছে, তো পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই যাচ্ছে কিন্তু পিসটা, দেখো খুব খুব সুন্দর দেখতে। মানে এই শাড়িগুলো যারা মনে করছো যে এগুলো কিরকম লাগবে পরলে, মানে আমি বলবো একটা নিয়ে পরে দেখো, দেন বুঝতে পারবে। ভীষণ সফট সেমি पश्मीना मटेरियल রয়েছে। दिस इज द बॉर्डर, ये आपका बॉर्डर जाएगा एंड ये रहेगा इसका पल्लू पोर्शन। दिस इज द बीपी। ব্লাউজটাও কিন্তু দেখো একটা ডিফারেন্ট মোটিভ, হালকা ডিফারেন্ট, বুঝতে পারবে। দিস ইজ দ্য বডি, দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, ভীষণ স্টাইলিশ, এগুলা খুব হালকা। মানে আমি জাস্ট একটা পাল্লায় দেখাচ্ছি, দেখো দিস ইজ দ্য মেটেরিয়াল। যারা মনে করছে, আবার অনেকে মনে হতে পারে এইগুলো কি শাড়ি, এগুলো কিভাবে পরবো, জাস্ট পরে দেখো, ভীষণ ভীষণ ভালো লাগবে। কত দাম? 850, ओनली 850, 850, 1000 अबव शिपिंग इज फ्री। साड़ी का प्राइस जाएगा ओनली एंड ओनली 850, 850 जाएगा साड़ी का प्राइस,
উইথ ব্লাউজ পিস। ওয়াও, নেক্সট কালার কিন্তু যাচ্ছে খুব সুন্দর একটা इंडिगो कलर। देखो असाधारण सेमी पश्मीना के ऊपर जाएगा, वेरी लाइट वेट। ये सब साड़ी मैं बोलूंगी ब्लाउज बना के पहनिए, स्लीवलेस पहन सकते हो, शॉर्ट स्लीव्स करके भी यू कैन ड्रेप दिस साड़ी, बहुत अच्छा लगेगा। प्राइस जाएगा इसका ओनली एंड ओनली 850, 850 रहेगा साड़ी का प्राइस। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी, দিস ইজ দ্য বিপি। ওকে, শাড়িটার আমি একটু মোটিভটা সামনে থেকে দেখাচ্ছি। দিস ইজ দ্য মোটিভ, টেক আ স্ক্রিনশট এন্ড সেন্ড ইট টু আওয়ার বুকিং নাম্বার। ইটস वेरी वेरी प्रिटी पीस। प्राइस इज ओनली एंड ओनली 850। এগুলো ভীষণ কমফোর্টেবল, जो लोग रेगुलर बेसिस पे साड़ी पहनते हो उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए आपको कोई भी ड्राई क्लीन की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल वॉश भी कर सकते हो। सी दिस इज द नेक्स्ट वन। দেখো আজকে বলেই ছিলাম এমন কিছু অপশন দেখাবো যেগুলো তোমাদের মানে ভালো লাগবে ভীষণ। जस्ट लुक एट द पीस, सो प्रिटी, रस्टी कलर है, एकदम रस्ट कलर के ऊपर जाएगा। देखिए मोटिव देख लीजिए, दिस इज द पीस। ये रहेगा इसका पल्लू, दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस। प्राइस रहेगा इसका सेम 850, 850, 850, 850। এবার ওইটা দিয়ে দিস, এটা শিফন। আচ্ছা, এই যাচ্ছে কিন্তু লাস্ট কালার এইটার, দেখো ভীষণ সুন্দর গ্রিন, লিভ ग्रीन शेड जाएगा आपका, लिव ग्रीन, भीषण भालो देखते। सेमी पश्मीना है, एक आपको आप ऐसे टच करोगे तो आपको एक वैक्सी मटेरियल लगेगा, बहुत सुंदर है, सॉफ्ट है, समर के लिए भी परफेक्ट है। दिस इज द पल्लू, दिस इज द बीपी। प्राइस इज ओनली 850, 850। চলো এবার তোমাদের ফেভারিট শাড়ি, অনেক দিন দেখাইনি, অনেক দিন স্টক আসেনি। प्लेन साड़ी मैम सभी प्लेन है, कैसा प्लेन आप देखना चाहते हो बताइए, कैसा प्लेन कैसा कलर तो मैं दिखा पाऊंगी। सी दिस इज शिफॉन हैंडवर्क। देखिए शिफॉन हैंडवर्क बहुत दिनों के बाद मैं दिखा रही हूँ। सैटिन प्लेन, अच्छा सैटिन प्लेन, ओके चलिए सैटिन प्लेन। देखिए मैंने मॉडल पहना है, इसका भी कलर है, आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगी। सी दिस इज द मोटिव एंड ये आपका डिजाइन जाएगा हैंडवर्क का, पूरे साड़ी में ऐसे वर्क जाएगा। ओनली 1399, তাই তো 1399 ओनली। दीज आर ऑल विदाउट बीपी। ओके 1399, 1399 विथ हैंडवर्क, खूब सुंदर देखते, वेरी वेरी अफोर्डेबल। नेक्स्ट कलर इट्स अ डीप मरून, सिंगल कलर भी दिखाएंगे मैम, सिंगल कलर्स भी दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट वन रहेगा ये, वाओ सभी हैंडवर्क के साथ है। ओके सभी साड़ी जो है हैंडवर्क के साथ जाएगा, एज यू कैन सी पूरे साड़ी में वर्क है। प्राइस इज ओनली 1399, 1399, 1399। ওই কোরিয়ান সিল্ক গুলো দেখাও না আজ একটু, আচ্ছা দেখিয়ে দেবো কোরিয়ান সিল্ক গুলো একটু আনিস তো স্যাটিনে। দেখো এই যাচ্ছে পিসটা, প্রাইস ইজ ওনলি 1399, 1399। নেক্সট কালার দুটো এখানে দিয়ে নিয়ে আয়। চলো নেক্সট কালার যাচ্ছে, এটা খুব সুন্দর মাল্টি, मल्टी कलर येलोर ओपर मल्टी। सामने बसंत पंचमी, सामने है बसंत पंचमी, तो आप ये वाला कलर भी ट्राई कर सकते हो। आपके साड़ी में भी बॉर्डर में डिजाइन है, बट मुझे बिल्कुल प्लेन चाहिए। प्लेन है ऑप्शन है, मैं दिखाऊंगी। देखिए दिस इज द पीस है, वेरी वेरी प्रिटी। अगर बसंत पंचमी के लिए लेना है यू कैन ट्राई दिस पीस। अच्छा किस किस को जामदानी आज देखनी है प्लीज डू लेट मी नो कमेंट पे, मैं दिखाऊंगी आज। ओके प्राइस रहेगा इसका ओनली 1399, 1399। चलो नेक्स्ट कलरটা দেখাচ্ছি। नेक्स्ट कलरটা যাচ্ছে কিন্তু দেখে নাও রেডের ওপর, ওয়াও ভীষণ ভাইব্রেন্ট। এন্ড উইন্টার ইজ অল অ্যাবাউট ব্রাইট কালার্স, মানে দেখবে উইন্টারে কিন্তু ব্রাইট লিপস্টিক, ব্রাইট টপস আমাদের পরতে দেখতেও খুব সুন্দর লাগে। সো উইন্টারে কিন্তু আমরা এই ব্রাইট কালার্স গুলো পরি। সি দিস ইজ দ্য নেক্সট শেড, প্রাইস ইজ ওনলি 1399। একটু ক্লিয়ার স্ক্রিনশট দিও, দেখে নাও এই যাচ্ছে কিন্তু ওয়ার্কটা। আর একটু কনফার্ম করে, মানে যদি কনফার্ম নেওয়ার থাকে দেন এসএস দিও, ঠিক আছে? কারণ
কনফার্ম আমি পেমেন্ট করছি কালকে, মানে কালকে বলার পরও সেম, আমি জানি না কেউ ইচ্ছা করে করে কিনা। আমি এবার ডিসাইডই করেছি যারা এরকম রেগুলার বেসিসে করবে তাদেরকে আমি আর্কাইভে রেখে দেবো, বিকজ আমার দরকার নেই ওরকম মেসেজের, কারণ আমার স্টাফরা যথেষ্ট এফর্ট দেয় ইচ অ্যান্ড এভরি কাস্টমারের জন্য, সুতরাং সময় নষ্ট করার মতো কোনো এক্সট্রা সময় আমাদের কারো কাছে নেই। তো যদি মনে হয় যে না আমার এই প্রোডাক্টটা চাই, আমার ওয়ার্ড্রপে প্রোডাক্টটা দরকার, তাহলেই এসএস দাও, মানে শুধুমাত্র সময় নষ্ট করার জন্য কিন্তু দিও না। জামদানি তো অলওয়েজ ভালো লাগে। আজকে একটা নতুন জামদানি দেখাবার ইচ্ছা রয়েছে, যদি তোমাদের কমেন্ট একটু বেশি বেশি করে পাই অবশ্যই দেখাবো। 1399 इज द प्राइस, 1399 যাচ্ছে দাম। मुझे अपने एनिवर्सरी पे वेयर करना है प्लेन साड़ी विद स्लीवलेस ब्लाउज। मैं दिखाऊंगी मैम, लेके आई है ये सेगमेंट कंप्लीट करके मैं दिखाऊंगी। मैं सेगमेंट कंप्लीट करके दिखाऊंगी। हाँ दिखाएंगे मैम। नेक्स्ट वन इज पिंक, नेक्स्ट कलर इज पिंक। देखो वाओ भीषण मिष्टी। इसके साथ आप लोग स्लीवलेस ब्लाउज ले लेना, साड़ी बुकिंग करके कंफर्म कर दीजिए। अगर लग रहा है कि मुझे ना ब्लाउज भी चाहिए तो थोड़ा व्हाट्सएप कर देना, हम लोग ब्लाउज का पिक्चर आप लोग को दे देंगे, चूज करके पेमेंट करके कंफर्म कर सकते हो। सी दिस इज द नेक्स्ट वन। ये आपका रहेगा बॉर्डर पूरे साड़ी में सेम है, मैं बस कलर ऑप्शंस दिखा रही हूँ। 1399, 1399। ओके आई एम वेटिंग। यस मैम मैं दिखाऊंगी, अभी जल्द से जल्द ही दिखाऊंगी। और आप लोगों का फेवरेट जो हमारा बाज मटेरियल, जो बाज मोटिव का साड़ी है, ईगल मोटिव का बेसिकली, उसका नया कलर भी आया है, वो सब भी दिखाएंगे। सी दिस इज द नेक्स्ट वन, ब्लू बोलছি এটা আমি, रेड। दिस इज द नेक्स्ट वन इज रेड। इट्स ब्यूटिफुल एंड वेरी वेरी वर्सेटाइल साड़ीज दीज आर। प्राइस इज ओनली 1399। इसके बाद मैं दिखाऊंगी कोरियन सिल्क। तो जिन लोगों को प्लेन साड़ीज देखनी है थोड़ा लाइफ में बने रहिए एंड कमेंट पे बताइए आप लोगों को कोरियन सिल्क देखना है या नहीं। नेक्स्ट वन जाएगा आपका मार्बल मोटिव के ऊपर। देखिए बहुत सुंदर पीस है एंड दीज आर ऑल शिफॉन, वेरी बॉडी हगिंग कंफर्टेबल मटेरियल। दिस इज द होल लुक ऑफ द साड़ी। ओके प्राइस इज ओनली 1399, 1399, 1399 इज द प्राइस। জামদানি ব্লাউজ পিস সাথে ওগুলো দেখিও। হ্যাঁ হ্যাঁ একদম দেখাবো। কারা কারা জামদানি দেখতে চাইছো, আমার একটু বেশি করে কমেন্ট চাই। কমেন্ট কিন্তু ভীষণ কম, একটু কমেন্টে বলবে কার কার কি কি দেখার আছে। আমি চেষ্টা করি আমার যে সেগমেন্টে রেডি করে রাখি সেগুলো দেখানোর মাঝখানে তোমাদের সেগমেন্ট গুলো যাতে আমি দেখাতে পারি, তো তার জন্য কিন্তু আমার চাই একটু বেশি বেশি করে কমেন্ট। দেখো এই যাচ্ছে আরেকটা মার্বেল মোটিভ। इसके बाद मैं दिखा এটা এনেছিস? अच्छा अच्छा ओके 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 এনেছিস তো তাহলে হবে। मैम प्योर मंगलगिरी में कुछ नहीं हुआ मैम, प्योर मंगलगिरी में हम चाह के भी ऑफर नहीं दे सकते। जो प्राइस में हम दे रहे हैं ना, लाइक क्या बोलूं, उसमें कुछ नहीं रखा है, क्योंकि धीरे धीरे ना मंगलगिरी लाना बंद हो जाएगा, सब बंद कर दें, क्योंकि मंगलगिरी का प्राइस बढ़ रहा है और कस्टमर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि हम नहीं कर रहे हैं, वो मटेरियल का प्राइस हो रहा है। तो इससे कम प्राइस में मंगलगिरी देना थोड़ा मुश्किल है हम लोगों के लिए। आप ब्लाउज के साथ पेयर करके दिखाना मैम, ब्लाउज के साथ पेयर करके तो आज नहीं दिखा पाएंगे, आप चूज करके साड़ी बुकिंग कर लीजिए। सभी साड़ी के अकॉर्डिंग ब्लाउज हमारे पास है, वैसे हम दिखा देंगे, हमारे पास पिक्चर्स भी है। आप प्राइस बता देंगे तो ब्लाउज भी दिखा देंगे, ठीक है। देखिए सी दिस इज द पीस। प्राइस इज ओनली, प्राइस जाएगा इसका ओनली 1399। आप साड़ी चूज करके रख दीजिए, ब्लाउज हम आपके बुकिंग के बाद आपको दिखा देंगे, आप चूज कर लेना। चलिए नेक्स्ट। अच्छा ये वाला एक ही पीस है, 2999, ये क्रेप के ऊपर शिमर है। दिस इज लाइक आइडियल फॉर दिस सीजन, फॉर वेडिंग सीजन। अभी तो न्यू ईयर है, बहुत सारे पार्टीज होने भी बाकी है अभी। इट्स अ ब्यूटीफुल पीस। हमारे जो टॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें एक एक्ट्रेस है मोनामी, उन्होंने एक सिमिलर साड़ी पहना था, तो आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हो। सी ये लाइफ सेव रहेगा मैम, ये 1 महीने तक सेव रहेगा, आप देख सकते हो। सी दिस इज द पीस, सभी के साथ आपको बीपे मिल जाएगा। प्राइस है 2999, प्राइस इज ओनली 2999। ओके ये लास्ट पीस है, जो भी पीसेस था ऑल सोल्ड आउट। कलर शो कर दीजिए मैम, आज मंगलगिरी का कलर रखा है मैम, मैंने बोला था इन लोगों को आज रखने के लिए, तो रखा है, मैं दिखाऊंगी। दिस इज द ब्लाउज पीस, ओनली 2999 इज द प्राइस। ओके ओनली 2999 इज द प्राइस। चलिए स्टार्ट करते हैं कोरियन सिल्क दिखाना, प्लेन एकदम, जिन लोगों को अच्छा लगता है। देखिए सी प्राइस ओनली 1450,
कोरियन सिल्क में दिखा रही हूँ, ओनली 1450 ब्लाउज पीसेस रनिंग। सी दिस इज द साड़ी, मटेरियल जाएगा ये, प्राइस इज ओनली 1450। कोई भी ब्लाउज के साथ पहन सकते हो। मैंने ऑलरेडी हम लोगों का कैटलॉग है जिसमें हम लोगों ने कलर्स मैच कर करके ब्लाउज के साथ सेट किया है। थोड़ा प्राइस आपका ज्यादा होगा ब्लाउज का, तो इसीलिए आज मैं नई लाइव में दिखा रही हूँ। अगर साड़ी आपको पसंद आ जाए आप लोग व्हाट्सअप कर देना, हम लोग ब्लाउज आपको अकॉर्डिंग दिखा देंगे। दिस इज द बीपी विच इज रनिंग। आप चाहो तो स्लीवलेस करके भी पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैं दिखाने वाली हूँ बेबी पिंक कलर, एकदम बारबी वाली वाइब। अगर किसी को लेनी है विथ साड़ी देन गो फॉर दिस वन। इसके साथ आपको एक ग्रीन कलर की पेंडेंट वाली ज्वेलरी पहननी होगी, बहुत बढ़िया लगेगा। सी दिस इज द लुक, ब्यूटिफुल देखते, भीषण सुंदर देखते। ऑलरेडी मेरे पास एक साड़ी है इस मटेरियल का। दिस इज द बीपी विच इज रनिंग, प्राइस इज 1450, 1450, 1450। नेक्स्ट वन, खूब सुंदर एक मेटालिक शेड, अनदर मेटालिक शेड। देखिए प्राइस जाएगा इसका ओनली 1450। प्राइस इज ओनली 1450। दिस इज द बीपी, ओनली 1450। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट আছে কিন্তু ব্ল্যাক। ওকে, অল আর সিঙ্গেল পিস, তো একটু অপশন দিয়ে বুকিং করো। नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ ब्लैक कलर, दिस इज द ब्लैक वन एंड ये रहेगा इसका बीपी। प्राइस जाएगा सेम, ओनली 1450, 1450, 1450। नेक्स्ट वन, वाओ এটা ভীষণ সুন্দর দেখতে। এই কালারটা সচরাচর দেখা যায় না, টিল ব্লু, টিল ব্লু কালার। দেখো ओनली 1450 with BP, with blouse piece. This is the blouse, okay, with BP. Price যাচ্ছে 1450, 1450। Next one, it's a champagne color. Next shade is a champagne shade. তাড়াতাড়ি এসএস দিয়ে বুকিং করে ফেলে, বিকজ কারেন্টলি অল আর সিঙ্গেল পিস। এতটাই শাইন তোমরা পাবে ইচ অ্যান্ড এভরি শাড়িতে উইথ বিপি which is running. ওকে, নেক্সট ওয়ান ইজ রেড, তাই তো? নেক্সট আছে রেড। नेक्स्ट वन इज रेड। वाओ एटाও खूब सुंदर विथ ब्लाउज पीस, सबके साथ आपको मिल जाएगा बीपी। दिस इज द ब्लाउज। प्राइस इज ओनली 1450, 1450। আচ্ছা নেক্সট কালারটা দেখো, ভীষণ সুন্দর একটা রোজ গোল্ড সর্ট অফ একটা কালার, রোজ গোল্ড টাইপের একটা কালার যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে কালারটা। আর আছে दिस इज द शीट, देखिए दिलाम। जिनको देखना था प्लेन बॉडी का साड़ी मैंने दिखा दिया। प्राइस जाएगा इसका ओनली 1450। जो भी आपको पसंद आए स्क्रीनशॉट लेके यू कैन बुक। अभी कौन सा आइटम देखेंगे बताइए? व्हाइट मॉडल मैं दिखा देती हूँ। सी दिस इज द बीपी। एक तो व्हाइट मॉडलটা এনেছিস তো তুই, সব এখানে দাঁড়া দিলাম, এই তো ওখানে আছে। चलो व्हाइट मॉडल समृता मैम के लिए, ये हैंडवर्क के साथ व्हाइट मॉडल है। एक ही पीस अवेलेबल है क्योंकि हैंडवर्क अभी हम लोग जो भी लाए थे ऑल सोल्ड आउट। एक रेडी होके आया है तो एक ही है। ब्रोकेट में दिखा दो। हाँ मैम दिखा दूंगी, एक एक करके सभी का मैं दिखा रही हूँ। ब्रोकेट वाला भी आपका दिखा दूंगी। এটা হলিস না থেকে এটা। अच्छा व्हाइट वाला मैं दिखा रही हूँ।
সেমি মাসলিন না ম্যাম, মাসলিন আমি রাখি না, মাসলিন রাখলে আমি অনলি পিওরটাই রাখবো, সেই জন্য সেমিটা আমি রাখি না মাসলিনে। सी व्हाइट कलर का प्योर मॉडल विथ हैंड वर्क जो आप लोगों को बेहद अच्छा लगा है। सी ये एक्चुअली जो साड़ी है ना, ये जस्टिस नहीं करेगा कैमरा पे। ये सामने से जिन्होंने भी लिया है, सामने आके लिया, इन लोगों को पता है जो शाइन ये साड़ी देता है ना। सी ये हैंडवर्क समझ में आपको नहीं आएगा। देखिए पूरा वर्क है, नो गैपिंग। जो साड़ी आप देख रहे हो पूरे साड़ी में वर्क है। देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा दिखाने का, नहीं प्योर व्हाइट बॉडी पे नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है। इसका ब्लाउज प्राइस क्या है? 7650। करेंटली एक ही पीस अवेलेबल है, ठीक है, एक ही पीस अवेलेबल है। ये पीछे वाला 3 निकालना थोड़ा ब्रोकेट में, पुरिश्ना। सी this is the BP, this is the sari 7650। it's a pure handwork model, okay, handwork model। thank you बंदिता दी। pure white plain body नहीं होगा ना। see this is the piece, okay। অসাধারণ দেখতে, দেখো পুরো হ্যান্ডওয়ার্ক মানে যারা আমাদের স্টোরে আসো, অনেকেই স্টোর থেকে এসে শাড়িটা নিয়েছো আর সবাই বলেছো যেটা ক্যামেরা এটা জাস্টিস হচ্ছে না, এটা এত সুন্দর দেখতে, পুরো ওয়ার্ক করা। ओके प्राइस इज ओनली 7650। जो हमारी आंटीटा खेल देखाना शुरू कर दीजिए। चलो पीछे जो ब्रोकेट है इत्तू मैम के लिए मैं दिखा रही हूँ, मैम ने बोला था दिखाने के लिए, मैं दिखा देती हूँ। इसका प्राइस जाएगा ओनली 5650। ये ब्रोकेट के ऊपर आपका पूरा हैंडवर्क का काम है, ओनली 5650। पीछे वाला थर्ड मरून शो, पीछे वाला थर्ड मरून 1 2 3 दिस वन, ये वाला थोड़ा कंफर्म कीजिए, मैं जरूर दिखाऊंगी। सी दिस इज द वर्क, ओके की करबी कपी নাম্বার কত আমি তাই দেখতে পাচ্ছি না। কপি করে দিয়েছি, জাস্ট পেস্ট কর, কপি করে দিয়েছি। चलो এই যাচ্ছে কিন্তু পিসটা, इसका बस एक ही पीस अवेलेबल है 5650। इट्स अ ब्यूटीफुल लैवेंडर कलर ब्रोकेट साड़ी, इसके साथ पूरा आपको वर्क मिलेगा। देखिए जो कलर दिखाई दे रहा है वैसा मिलेगा। 5650। मैं थोड़ा इसका ब्लाउज भी दिखा दूंगी आप लोगों को। दिस इज द ब्लाउज, ओके, दिस इज द ब्लाउज, वो भी ब्रोकेट में है विथ बॉर्डर। प्राइस जाएगा इसका ओनली 5650। এটা ফোল্ড করে নিস। আচ্ছা ওয়াও, এটা তো দেখাই নি, এটা নিউ, এটা তো একদম নতুন একটা ब्रोकेट कतान, उसके ऊपर हैंड वर्क। वाओ, ये टिश्यू के ऊपर है, टिश्यू बेस है इसका बेसिकली। পুরোটা কিন্তু হেভি ওয়ার্ক। আমি একটু শাড়িটা ফার্স্টে পুরো দেখাই, देन আমি प्राइस बोलबो। ओके वर्क देखिए पहले साड़ी का, ब्यूटीफुल एंड पूरा पीछे से सिक्योर है। देखिए वर्क देखिए, दिस इज द वर्क, दिस इज द बैक साइड ऑफ द साड़ी जो कि प्रॉपरली सिक्योर। अगर आपको लग रहा है कि फॉल पिको नहीं करवाएंगे, करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी है। पूरा साड़ी देखिए ब्रोकेट का तान के ऊपर है ये, ठीक है। दिस इज द ब्लाउज, वाओ फुल वर्क, ब्लाउज पे भी आपका पूरा वर्क है, ठीक है। इसका प्राइस है 9350। प्राइस इज 9350। फर्स्ट कलर, इसमें आई थिंक 2 कलर है ना। प्राइस इज 9350, 9350, 9350। इसका दूसरा कलर मैं दिखाऊंगी जो कि है आपका ग्रीन पे। अच्छा इसके बाद क्या दिखाओ कमेंट पे बताइए। अफोर्डेबल कलेक्शन दिखाओ फिर से। एक सिल्क का रखा है जो कि बहुत रिजनेबल है, बहुत सुंदर है, ये रेड वाला, वो भी दिखा दूंगी आज। अच्छा ठीक है,
কালারটা দেখো, दिस इज नॉट ग्रीन, इट्स अ टील कलर, इट्स अ टील ब्लू सॉर्ट ऑफ शेड। बहुत सुंदर कलर है, देखिए काम देख लीजिए साड़ी का, ब्यूटीफुल देखते। सी मोटिव ये कतान के ऊपर है एंड दिस इज द होल लुक ऑफ द साड़ी। 9350 विथ ब्लाउज पीस, ओके, विथ बीपी। भीषण सुंदर काज, ফুললি সিকিউর, পুরোটা কিন্তু সিকিউর করা ব্যাক সাইড থেকে, যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, কাজটা প্রপারলি বসে। দেখো অসাধারণ। प्राइस इज ओनली एंड ओनली 9350। चलिए अभी जो मैं साड़ी दिखाऊंगी विच इज श्रीमंतिनीज एक्सक्लूसिव कलेक्शन। एक कलर कल रेडी होके आया है, वो वाला इधर है 13,000 वाला आइटम, प्योर टिश्यू वाला है। এটা দেনা একটা, যে কালারটা ওই ক্রস স্টোন মিষ্টি কালারটা। ও হ্যাঁ, জামদানি, জামদানি মনে করাবে তোমরা, মনে না করলে আমি ভুলে যাবো। তুমি কেন আমার জীবনে ये আনছো? जामदानी कारा कारा देखबे कमेंट जानियो, जामदानी किसी को अगर देखना है कमेंट पे जरूर बताना। चलिए ये वाला साड़ी देखिए पहले आप लोग, उसके बाद बताना कैसा लगा। अगर किसी का ओकेशन है, बहुत लोग बोल रहे थे कि पार्टी वेयर कुछ ओकेशन पे पार्टी पे पहनने लायक साड़ी वाला देखिए, ये साड़ी देखिए देन बोलिए। प्योर टिश्यू, ठीक है, दिस इज प्योर टिश्यू। लुक एट द कलर, कितने सारे टोन आपको ये वाला साड़ी देगा। जस्ट लुक एट द पीस। আর আমি কোন রকম কোনো এখানে ফিল্টার নেই, এফেক্ট নেই যে আলাদা কালার লাগছে, যা দেখছেন এটা এরমই আসছে, ঠিক আছে। কালার কাস্টমাইজেশন পসিবল, টাইম টেকিং, ঠিক আছে, বিকজ এগুলো আমাদের সব ওন প্রোডাকশন। দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক, এটা যাচ্ছে ওয়ার্ক। আর এই বর্ডারটা, কালকে আমি এটার আরো দুটো কালার দেখিয়ে, যেটা আমি এখন আর দেখাচ্ছি না। যারা ইন্টারেস্টেড একটু হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, আমরা পাঠিয়ে দেবো। সি দিস ইজ দ্য বর্ডার, লুক এট দ্য শেড। এটা মানে যে নেবে তার কাছে একটা শাড়ি থাকবে অ্যাসেট। লুক এট দ্য কালার, অসাধারণ, বলছি অসাধারণ দেখতে কালারটা। আমি একটু ড্রেপ করে শাড়িটা দেখাচ্ছি তোমাদের ফর দ্য ফল। ভীষণ সুন্দর। যাদের মনে করো টিস্যু পরলে বডি হাগিং লাগবে না, ট্রাই আওয়ার টিস্যু বলো। ভীষণ ভালো কালার বন্দি দাদি। আমি আসার সাথে সাথে এই একটা পিস তুলে নিয়েছি, বিকজ ইম্পসিবল। আরো দুটো কালার আছে, যারা দেখতে চাও এখানে কমেন্টে বলতে পারো, আমি দেখাতেও পারি, একটুখানি কমেন্ট করতে হবে। দিস ইজ দ্য শাড়ি, এই যে পুরো আমি কুচি করে দেখাচ্ছি, ব্লাউজ পিসটাও দেখাবো। দেখো ভীষণ ভালো এটার ড্রেপ, অসাধারণ ড্রেপ হবে, আর কালারটা এতটাই সুন্দর দেখতে। अभी इसका ब्लाउज दिखाऊंगी, पीछे वाला और ऑरेंज दिखाओ ना, दिखाएंगे मैम, दिखाएंगे। सभी का रिक्वेस्ट मैं बीच बीच में दिखा रही हूँ, तो आपका भी दिखाएंगे। এটা পরলে তো পুরো পার্টিতে পুরো মেইন ক্যারেক্টার ফিলিং দেবে, তাই না বলো? আমার এত ভালো লেগেছে। আরো দুটো কালার রয়েছে, अगर किसी को देखना है तो कमेंट पे बताइएगा। दोनों स्लीव्स में देने के लिए पूरा ऐसे आपको मिलेगा वर्क, दोनों स्लीव्स में देने के लिए आपको मिल जाएगा ऐसा वर्क। प्राइस जाएगा इसका, क्या है प्राइस? 13,500। बस बाकी दुटो कलर देख, खुलबी ना, हाथे धरे देखी थी। 13,500, 13,500, 13,500, ओके, 13,500। অসাধারণ দেখতে। এটাও ভালো লাগছে, সবকটা কালারই সুন্দর। ঠিক আছে, দেখিয়ে দিই। আচ্ছা, আরেকটা কালার আছে, এটা प्री बुकिंग पे जावे, ठीक है। ये कलर ही आपको प्री बुकिंग पे मिलेगा, और दो कलर है, कुछ कुछ कलर सोल्ड है, आप लोगों को मिल जाएगा, रेडी हो रहा है तो मिल जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट कलर आपको मिल जाएगा, वाओ, शेपटा लाखो, असाधारण देखते, मोल्टन गोल्ड, okay, this is molten gold, very pretty color, molten gold। next one, this is वही दीपिका वाला कलर, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। this is black, black and golden,
যা ব্লাউজ পিসটা পড়ে গেল মনে হয় না, ব্ল্যাক অ্যান্ড গোল্ডেন। चलो नेक्स्ट पीस मैं दिखा रही हूँ इन्हें। नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी, ये सिल्क वाला दे दो, स्लिक बॉर्डर सामने वाला जो अच्छा ऑरेंज वाला साड़ी अगर किसी को देखना था थोड़ा कमेंट कीजिए, मैं इसके बाद ऑरेंज वाला दिखाऊंगी। ये एक सिल्क का आइटम दिखा रही हूँ, एकदम अफोर्डेबल सेमी मशरू के ऊपर जाएगा, सॉफ्ट बॉडी हगिंग मटेरियल। कत दाम? ओनली 1899, ओनली 1899। फर्स्ट कलर रहेगा ये, ओनली 1899। दिस इज द पल्लू पोर्शन, दिस इज द बीपी, ओनली 1899। नेक्स्ट कलर neon green, next shade is neon green, only 1899, 1899। this is the pallu portion, this is the BP with border, सभी के साथ आपको border मिलेगा। next one is maroon, नेक्स्ट शेड आपका जाएगा मरून। এটা যাচ্ছে কিন্তু সেমি মাশরু, ভীষণ সফট বন্দিদারি, মানে খুব কমফোর্টেবল সফট ম্যাটেরিয়াল, মানে ওরকম খসখসে হার্ড নয়। দেখো আমি জাস্ট এরম করে দিচ্ছি, এতটাই সফট শাড়িটা। সি দিস ইজ দ্য পিস। प्राइस जाएगा इसका ओनली 1899। दिस इज द पल्लू, दिस इज द बीपी, 1899। नेक्स्ट कलर इट्स अ डीप मॉव, नेक्स्ट शेड যাচ্ছে ডিপ মভ, डीप मॉव शेड। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। नेक्स्ट कलर আর আছে पिंक, नेक्स्ट शेड যাচ্ছে पिंक। আচ্ছা ওই নতুন জামদানিটা এলো না, এসেছে সবকটা কালার, ওটা দিয়ে গেল নিউ জামদানি যেটা। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি একটা যেটা নিলাম সেটা এসেছে তো, সব কালার এসে গেছে তো। 1899, 1899। দিস ইজ দ্য পাল্লু, দিস ইজ দ্য বিপি, 1899। লাস্ট কালার এটা, লাস্ট কালার ইটস লাইট মভ, লাস্ট শেড ইজ লাইট মভ। ভীষণ ভালো দেখতে কালারটা, লাইট মভ। ওকে প্রাইস ইজ 1899। চলো একটু জামদানি দেখাবো, জামদানি দেখিয়ে কিন্তু ভিডিওটা एंड করব। अच्छा যে ऑरेंजটা देखते চাইছেন इसके बाद मैं ऑरेंज दिखा दूंगी। दिस इज द पल्लू, दिस इज द बीपी। चलिए नेक्स्ट पीस है पीछे वाला ऑरेंज। दिस इज 12,900। प्योर मैंगो मशरू है ये वाला, वेरी प्रिटी। मैं दिखा देती हूँ एक बार। ভীষণ ভীষণ ভালো দেখতে, আর অরেঞ্জ কালার নিয়ে তো কোনো কথাই হবে না, তোমরা এমনি পছন্দ করো অরেঞ্জ কালার। সি দিস ইজ দ্য শেড, পিওর ম্যাঙ্গো মশরু, 12,900। दिस इज द बॉर्डर, ऐसे सैटिन बॉर्डर, उसके ऊपर नेकलेस बॉर्डर मिलेगा। दिस इज द बॉडी, ये जाएगा इसका पल्लू पोर्शन, दिस इज द बीपी। 12,900 इज द प्राइस, 12,900 इज द प्राइस। चलिए अभी मैं दिखाना शुरू करूंगी जामदानी। जामदानी का एक नया डिजाइन हम लोगों ने लॉन्च किया, जिसमें से ऑलरेडी मैंने भी एक पीस लिया है, तो आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। मीनवाइल मेरा साड़ी का कलर ऑप्शन मैं एक बार पकड़ के आप लोगों को दिखा देती हूँ। একটু দে তো এখানে रखा, जब तक वो जामदानी लेके आती है तब तक मैं दिखा देती हूँ। मेरा वाला साड़ी का कलर ऑप्शन देख लीजिए, 2200। ओके फर्स्ट कलर इज पिंक, 2200। इट्स अ कॉफी ब्राउन सॉर्ट ऑफ कलर, 2200।
নেক্সট কালার ইজ আ রাস্ট কালার। এই কালারটা কি করে এখনো আছে জানি না, খুব আনকমন কালার এটা। 2200। नेक्स्ट वन इज रेड 2200 और एक ऑलरेडी मैंने पहना है ब्लैक, ये भी आपको मिल जाएगा। चलिए जामदानी का एक नया कलर हम लोग दिखा रहे हैं, नया डिजाइन हम लोग दिखा रहे हैं आज। সরস্বতী পুজো আসছে আর এরকম একটা সুন্দর কালার দিয়ে কিন্তু শুরু করলাম জামদানি সেগমেন্টটা দেখানো। জাস্ট দেখো আমি একটা পাল্লাতে দেখাচ্ছি, এটা বুঝতে পারবে। হ্যাঁ দাঁড়া এক সেকেন্ড, উল্টো না না এটা উল্টো, এটা সোজা। দেখো ভীষণ সুন্দর দেখতে। তোমার লেফটের সাইড নিউড পিঙ্কটা দেখাবে, লেফট সাইডে দেখিয়ে দিয়েছি এটা আমি আজকে এখন ফোল্ড করেই রাখলাম, দেখিয়ে দিয়েছি এটা। দেখো দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন, পাল্লুর কাজটা দেখো ভীষণ সুন্দর দেখতে। আমি অলরেডি এখান থেকে একটা কালার নিয়েছি, ওটাও এখানে আছে আই গেস, দেখিয়ে দেবো। সি দিস ইজ দ্য বর্ডার, ভীষণ সুন্দর একদম। যারা ইয়েলো কালারের চাইছো জামদানি, কাজটা দেখো একদম পিওর বাংলাদেশি জামদানির ডিজাইন কিন্তু এটা করা, ভেরি প্রিটি। দেখো ঠিক আছে, এই যাচ্ছে কিন্তু পিস এন্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, सबके साथ ब्लाउज पीस है। प्राइस কত আছে? 2150। ফার্স্ট কালার ইয়েলো, নিউড পিঙ্ক। এইটা বলছো এটার প্রাইস? এটার প্রাইস 9350 মানে না নাকি? 9350 ওটা, ওটা দেখিয়েছি লাইভের, রিভাইন্ড অপশন আছে। দেখো এই যাচ্ছে কিন্তু পাল্লুটা, এতটাই হালকা এই শাড়িগুলো, এগুলো সব জামদানি দেখাচ্ছি। প্রাইস যাচ্ছে 2150। নেক্সট কালারটা দেখাবো হচ্ছে পিঙ্ক কালার, খুব সুন্দর প্রত্যেকটা কালার, খুব সুন্দর आई सूदिंग शेड। प्राइस रहेगा सेम 2150। देखिए साड़ी का डिजाइन एंड कलर देखिए 2150। सबके साथ ब्लाउज पीस मिलेगा। दिस इज द पल्लू पोर्शन, दिस इज द बीपी। ओके, प्राइस इज 2150। नेक्स्ट कलर, वाओ कलरটা দেখো, so pretty, look at the shade, অসাধারণ দেখতে। একদম একটা ডিপ ভায়োলেট পার্পলের মিক্স, তার সাথে মাঝখানে এরকম করে কিন্তু টার্কোয়াইজ কালার দিয়ে হাইলাইট করা রয়েছে উইথ কপার জারি। ইটস ভেরি প্রিটি, অনলি 2150 with blouse piece. This is the pallu portion, this is the BP. Price is only 2150. পরের কালারটাও দুর্ধর্ষ, শেডটা দেখো, জাস্ট লুক এট দ্য ক্রস টোন। এই ধরনের কালার জামদানিতে মানে অসাধারণ লাগে। 2150। প্রত্যেকটা শাড়ির মধ্যেই কিন্তু এই রকম বুটা বুটা আছে। दिस इज द बॉर्डर, ये आपका रहेगा पल्लू पोर्शन एंड दिस इज द बीपी, ये रहेगा ब्लाउज पीस। प्राइस जाएगा इसका ओनली 2150। नेक्स्ट वन যে কালারটা দেখাচ্ছি না, তোমরা লিটারালি মানে অনেকে বুকিং করবে এইটুকু আমি জানি, বিকজ ব্ল্যাক সিলভারে এই রেঞ্জে এই রকম ডিজাইন সবার সবার উইশলিস্টে থাকে। স্লিক বর্ডারের সাথে এরকম একটা শাড়ি, জাস্ট লুক এট দ্য পিস, অসাধারণ দেখতে। মানে আমি যদি এটা একটু এক পল্লাই দেখাই তোমরা বুঝতে পারবে। দেখো জাস্ট শাড়িটা সিঙ্গেল ফোল্ডে আমি দেখাচ্ছি, কতটা স্টাইলিশ। আমাদের কাছে পিওর বিডি আছে একটা এই কালারে, ব্ল্যাকের সাথে সিলভার, ওটার দাম অলমোস্ট 15,000 মতো প্রাইস আছে, পিওরে আছে। আমরা সেইটাকে মাথায় রেখে একটা সেম কালার কম্বিনেশন রেখেছি, ভীষণ ভালো দেখতে কালারটা। মানে আমার তো ব্ল্যাক সব সময় ফেভারিট, তাই ব্ল্যাক আমি একটু বেশি বলি। দিস ইজ দ্য পাল্লু এন্ড দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। আর এগুলো ভীষণ সফট, যাদের মনে হয় যেগুলো ফুলে থাকবে একটা নিয়ে দেখো,
অলরেডি এত লোকে নিচ্ছ বলে আমরা এই লেভেলে প্রোডাকশন করতে পারি বা এত রকমের ডিজাইন আমরা বার করি, জাস্ট বিকজ তোমাদের ভালো লাগে তাই। देखो नेक्स्ट कलर भी जाएगा क्रॉस स्टोन। नेक्स्ट शेड आपको मिल जाएगा ऐसे क्रॉस स्टोन के ऊपर विद बॉर्डर। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी। दिस इज द ब्लाउज। प्राइस जाएगा इसका ओनली কত বললাম দাম 2150। ওয়াও, সরস্বতী পুজোয় কিন্তু সব রকম কালারই পরা যায়, বাট আমি যতদূর জানি হোয়াইট আর ইয়েলো লোকেরা একটু বেশি পরে, তো একটা হোয়াইট দেখাচ্ছি। এটাও কিন্তু দারুণ, আমার তো এটা নিতেও ইচ্ছা করছে, একদম সাদা, বাট আমি একটা আগের বারে সাদা নিলাম মনে হয়। দেখো কি সুন্দর লাগবে এটা পরলে, দুর্ধর্ষ। দিস ইজ দ্য পল্লু, দিস ইজ দ্য বিপি। অসাধারণ দেখতে এটা। প্রাইস যাচ্ছে এর মাত্র 2150। আমি ডিজাইনটা একটু দেখাবার জন্য একটা পাল্লায় দেখাচ্ছি, দেখো বুঝতে পারবে এবার। পুরোটাতেই কাজ রয়েছে, যদি কেউ চাও এগুলোর ওপর হ্যান্ডওয়ার্ক করাতে সেটাও কিন্তু পসিবল। নেক্সট ওয়ান ইটস আ ক্রস স্টোন কালার। কটা আছে এগুলো? 6টা। নেক্সট ওয়ান ইটস দিস ওয়ান। वाओ, पीछे साथे किंतु येलो क्रॉस स्टोन, उसके साथ ऐसे ऑल ओवर साड़ी में ऐसे बूटा मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए दिस इज द पीस, ब्यूटीफुल देखते। ये आपका रहेगा पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। दिस इज द ब्लाउज। प्राइस जाएगा इसका ओनली 2150। এবার যে কালারটা দেখাবো এটা কিন্তু খুব তোমরা চাও বিডিতে, বিডিতে এই কালারটা প্রচুর প্রচুর ডিমান্ড। দেখো তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি মানে ইন্ডিয়ান জামদানিতেও সেম কালার। আমাদের ইন্ডিয়ান কারিগরদের সাপোর্ট করো, তারা ভীষণ সুন্দর শাড়ি বানায়। যারা মানে জামদানি পরতে পছন্দ করো তাদের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন রকমের ডিজাইন তৈরি করে, দেখে নাও। এই যাচ্ছে কিন্তু কালারটা, ইটস বিউটিফুল, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। This is the pallu portion, this is the BP. এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিস, only 2150। नेक्स्ट वन टीले साथे सिल्वर, टील के साथ आपको मिलेगा सिल्वर। देखिए कलर देखिए, 2150। प्राइस যাচ্ছে 2150। This is the pallu, দিস ইজ দ্য পিপি। তোমার কি ক্রেডিট কার্ড? আমার স্টোরে ক্রেডিট কার্ড অপশন অ্যাভেলেবেল। এখন তো অনলাইন লিংক ওয়াইজ দেয় না কেউ, তাই অনলাইনে নেই। রুপে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পে করতে পারো অনলাইন, আর যদি স্টোরে আসো দেন ক্রেডিট কার্ড পেমেন্ট অপশন অ্যাভেলেবেল আছে। একটা পিঙ্ক দেখাচ্ছি এবার, ভীষণ সুন্দর, অসাধারণ দেখতে এটাও। सेम प्राइस যাচ্ছে 2150, তাই তো 2150। ओके, दिस इज द पल्लू पोर्शन, दिस इज द बीपी। प्राइस इज ओनली 2150। नेक्स्ट যাচ্ছে মফ কালার। নেক্সট যাচ্ছে মফটা, দেখো মফ কালারের, भीषण प्रिटी देखते, मॉफ पिंक। पूरे बॉडी में ऐसे आपको बूटा मिल जाएगा मरून कलर का, बहुत सुंदर है। दिस इज द पल्लू, दिस इज द बीपी। प्राइस इज ओनली 2150। ये कलर का नहीं है बोला ना, ये वाला कलर मैंने खुद के लिए लिया है इस बार। इट्स अ वेरी प्रिटी शेड। খুব শিগগির বানিয়ে এলে পরবো লাইভে একদিন, তখন বুঝতে পারবে কতটা সুন্দর দেখতে শাড়িটা। জাস্ট দেখো, দিস ইজ দ্য পিস। ये आपका रहेगा पल्लू पोर्शन, दिस इज द बीपी, दिस इज द ब्लाउज। प्राइस इज सेम 2150। लास्ट पीस যাচ্ছে ऑरेंज, लास्ट पीस रहेगा आपका ऑरेंज।
दिस इज द पीस, ये आपका रहेगा ऑरेंज। प्राइस इज 2150। दिस इज द पल्लू पोर्शन, दिस इज द बीपी। प्राइस इज 2150। অনেক অপশনস আজকে কিন্তু লাইভে দেখিয়েছি, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে বুক করতে পারো। আমাদের বুকিং নাম্বার 9804083166। সবাই খুব ভালো করে আজকে দিন কাটাও, আজকে সানডে অফ ডে, মজা করো। আর অবশ্যই আমাদের লাইভ কিন্তু দেখতে থাকো, বুকিং করতে ভুলো না। আর সেকেন্ডলি আমাদের ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম পেজে কিন্তু অবশ্যই নজর রেখো নতুন নতুন আপডেটের জন্য। ভিডিওটা এন্ড করছি, আবারও আসবো নতুন কালেকশন নিয়ে নেক্সট লাইভে।